रंजित महांती अभिसार एक प्रेम कहानी सिनेमार निर्देशना भार मो ऊपर अच्छी तो ये सिनेमाटी को मु निर्देशना देछि। आम सिनेमाटी संपूर्ण एक प्रेम कहानी गोटे ट्विस्ट अच्छी ए कहानी रे जे आमे देखिथिबे आपण माने हीरो सहित गोटे हीरोइन रुए आमर ये हीरो सहित हीरोइन रही कि हीरोइन टी रोचे आमर जने किन्नर जोटा सर्वभारतीय स्तर में प्रथम थर जने किन्नर हीरोइन भूमिका रे अभिनय कर किन्नर भौणी आमर रुहती गुजरात रे से ब्लेसिंग ग्रुप रे काम करती। आमे जेतेले कहानी को चेष्टा कलु नवापाई ये कहानी मूल लेखिका होउचंती डॉक्टर संघमित्रा बंज आरडी कॉलेज रो से मैडम लिखिथिले उपन्यासर ना थिला ब्रुनला एक अभिसार से कहानी को पढ़िला परे आमर इच्छा हला आमे को नहीं सिनेमा करिवो तो सिनेमार प्लानिंग जेतेले हला सेतेले आमे कहलु किन्नर भौणी जने हीरोइन रोल करछि तांको उपन्यास रे तो आम कहानी को जेतेले आमे आनिबा चलचित्र माध्यम रे देखैबा सेठी भी किन्नर भौणी जने हीरोइन हवा जरूरी सेठी आमे किन्नर भौणी मान को खोजिबारे लागिलु। ऑडिशन चलला 22 जन किन्नर भौणींकर ऑडिशन गला परे 23 नंबर रे आमर हीरोइन भूमि सिलेक्ट हेले तांको नै आमे ए कामटी आरंभ कलु। अभिसार वार्ता कोन तो समाज को आपको वार्ता अछि समाज पे हमरे अभिसार बहुत किछि वार्ता अछि। प्रथम वार्ता होची जने किन्नर से समस्त परि जने मनुष्य प्रथम कथा ता भीतर हृदय अच्छी मन अच्छी भल पाइबार आसक्त अच्छी सब प्रकार कथा आम भाया ता भीतर अच्छी समाज रे किछि श्रेणीर किछि वर्गर मनीष तांको उपहास टाहीटापरा करते तो से सब जिनस नुह कौन पे आपण मैंने देखिथिबे विगत दिन में जितेबाला अभिनेत्री मैंने काम करुनथिले मु कहूँ बोधे 60 दशक 50 दशक समय जिते नाट तामच होता आमर से कौन करते पुरुष माने ही शाढ़ी पिंधिकी नारी भूमिका बहन करते जदि सेठी पुरुष माने थट्टा मजार शिकार हो ना तो बर्तमान किन्नर भौणी कहीं थट्टा मजार शिकार हे समस्त मन में अच्छी से आसिक रोड रे ठिया होती सेक्स फैक्ट्री रोचे पैसा मागिकी चलुंट सब कथा कहते ना किंतु प्रथम कथा गोटे किन्नर भौणी बंचार बाट कौन रखाई सोसाइटी कौ हिसाब से देखो से कौटी जाए कौन काम करेंगे आपण मैंने देखी के क्या घरे जड़े किन्नर भौणी जा मेड ही कम करवा देखी नथिबे कौन जगह गोटे सप खोली बसवा देखी कौन सी प्रकार से निजको रोजगारक्षम करने कौन सी बाट बाछवा आप देखी आज जदि से जाए रोड उपर हाथपति पैसा मागुंट जहाँ भी किसी कर मत लगे कौटी ना कौटी आमे मैंने दायी तो से जिनसर परिप्रेक्षी को गलापर निजको खराब लगे आमर सिनेमा माध्यम आम देखा चाहूँ किन्नर भौणी मान भर दक्षता कौन किन्नर भौणी क्या कम नुह समाज रे जो मनीष अच्छा दृष्टिभंगी रे गोटे परिवर्तन आसू आम सिनेमाटी जाए हल रे देखला से लगे जमती किन्नर भौणीटा घर झील निजर कई हृदय भल पाइबा दे आखिरी लुह धरिकी आसवे आम हल सिनेमाटी से परिप्रेक्षी कर समाज रे गोटे नुआ परंपरा सृष्टि हो समाज रे समस्ते निजर करूँ से भी मुंड टेकी बाट चलतु हेय मनवा आमर भूल जदि से आम हेय मनुचे आपण मैंने चिंता करूँ महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह को मारिबार मूल किए थिले श्रीखंडी थिले श्रीखंडी को जदि सेठी आम हीरो करचे जदि बृहन्नला निजे अर्जुन हो विराट देश में लुचि थिले तांको आम हीरो कहीचे तो आजिका किन्नर भौणी आमर कहीं हीरो नुह आम थट्टा परिहास दूरे रखा तांको आम यथेष्ट सम्मान दवा यथेष्ट भल पाइबा दवा मोर किन्नर भौणी मान बहुत भल पाइबा मो आम अभिसार परिवार बहुत भल पाए बहुत स्नेह श्रद्धा दिए आम निज भौणी निज झील परी देखू तो आमर यही वार्ता रोचे समाज रे तांको प्रति उचित सम्मान रो उचित भल पाइबा रो एटा आज्ञा फिल्म रो शूटिंग आम खोर्धार विभिन्न जगह करूँ आ गोटे दुटा डिस्ट्रिक्ट आम चेंज करूँ ए सिनेमा जिते आम गोटे हीरो खोजुलु ऑडिशन चलता हीरो मानकर नुआ नुआ आमर फ्यूजन एंटरटेनमेंट सब चिंता करम नुआ कलाकार को सुजोग देवु तो आम जो हीरो सिलेक्ट करूँ अनेक पिला आइले सिलेक्शन पाखापाखि 3-4 जन होते किंतु से मन में जिते आसला जड़े हिरोइन किन्नर हिरोइन हो तो से पछ घुंचा देले किंतु रुद्र प्रताप महांती जिते सिलेक्ट होगी आसिले आम डायरेक्ट पचारूँ जे तुमर एगेन्स्ट जड़े हिरोइन जी से जड़े किन्नर भौणी तुम कर कि नहीं सी उत्साहित हो कहले जे अभिनय तो अभिनय एथरे हिरोइन जे भी हो मो कलाटा मु देखेबी कला सी देखे अभिनय जगह मोर ना कौन हिरोइन आवश्यक ना कौन चरित्र को नहीं मुझे कम करी से किन्नर भौणी हो पारू सी जड़े महिला हो पारती
तो ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଢାଞ୍ଚାରେ କରିଛୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଏଠି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ବିପ୍ଳବ। ଏଇଟା ଆମେ ଆସିକି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମର ଜାଭିୟର ପୁରୀ, ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମର ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ କଲୁ। ଆମେ ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ଏଠି ବି କଲେଜରେ ବି କରିଛୁ, ତ ଗୀତକୁ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଘଟିଲା ଯେ ଜାଭିୟର ପୁରୀ ଆଜି ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଆମ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଅଛି ଆମର ଏଠି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହୁଏ, ଫାର୍ମାସି ହୁଏ, ନର୍ସିଂ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କିନ୍ନର ଭଉଣୀମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେୟମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଜି ଜାଭିୟର ପୁରୀ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେ ହଲ୍ରେ ସିନେମାଟି ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ସମାଜକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିନେମାର ମୂଳ କଥା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରିଛି। ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନ ପାଉଛେ, ବିନା ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନି। ତ ଆମେ କିନ୍ନର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା। ସେମାନେ ତ କେଉଁଠି ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପଇସା ଦରକାର ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭିସାର ପରିବାର ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସବୁ କଲେଜମାନଙ୍କୁ ଯାଇଛୁ, କଲେଜମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ। ତ ଆମକୁ କଲେଜ ମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ସପୋର୍ଟ କରିକିରି ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆମ କିନ୍ନର ଭଉଣୀମାନେ ଦେୟମୁକ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମ ଅଭିସାର ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମ କିନ୍ନର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପହାର। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ କିନ୍ନର ଭଉଣୀମାନେ ନିଜେ ଆସି ଆମେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଉଛୁ ସେଠି ନିଜର ନାମ ଲେଖାଇ ଯିଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାଜରେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଜର ପରିଚୟ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାଁ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି ହିରୋଇନ୍ ତ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ନର ଭଉଣୀ ହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ? ଶକ୍ତି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ସେମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତାଙ୍କର ବି ଅଛି। ସେମାନେ ଦୁଃଖ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ବି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ରଞ୍ଜିତ ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସୁଯୋଗଟି ଦେଇ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ପଢ଼ି ଆସିଛେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖରେ ପଢ଼ି ଆସିଛେ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ି ଆସିଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିନ୍ନର ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଛୋଟବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆ ଜାଣିଲେ ସେ କିନ୍ନର, କ'ଣ କଲେ? ଘରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖକୁ ଗଲେ, ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ତାଙ୍କୁ ମଜା ଥଟ୍ଟା କଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ଗୁରୁଜନ, ସେ ତ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାଇଲେନି, କିଛି କରିପାରିଲେନି, ତ ସବୁଠୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେନି, କିଛି ପାଇଲେନି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିନ୍ନର ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଜା ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁଠି। ତ ଆମ ରଞ୍ଜିତ ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରଦାରେ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଆସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମନରେ ଯେଉଁ ଘୃଣା ଅଛି ସେସବୁ ଘୃଣା କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆସୋସିଏଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛି ଆମର ଅଭିସାର ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସିନେମାରେ। ସିନେମାଟି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବା କିନ୍ନରକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ନେଇଛୁ ଆମ ସିନେମାରେ। ଏଇଟା ଖାଲି ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କିନ୍ନର ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ। ଆମ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆମେ ନେଇଥିବା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ଆମ ବିପ୍ଳବରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମମାନେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଯେତିକି ଅଧିକାର ନେଇକି। କାରଣ କିନ୍ନର ମାନେ ବି ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ବି ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେତିକି ଆମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆମ ସିନେମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସିନେମା, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ସିନେମାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଛି ଆମ ସିନେମାର। ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୀତଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଗୀତକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ସିନେମାଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ନିହାତି ହଲ୍କୁ ଆସିକି ଆମ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ।